Hello. Say hi. Say hi. Hello, Ram. Hi. Hello. Hello, Ram. Hi. Say hi. Oop. Choop. Oop. Oop. What do you want? Nothing. What do you want, huh? You want money? You want money or toys? Hmm? What do you want? Say hi. Say hi. Yee-hee. Yee. Hello. Pwede na siya sa toddler. Nakaupo na siya nga ng ganito. Oo. Sa comfort na maliit na stroller. Pwede na. Naiinis na siya. Yung pacifier niya, ate. Don't cry. Yes. That's this. Tinaas na naman ang paa. Sanay kasi siya. May kagat ng lamok. Hi, baby. Si Jaja may nakikiliti ang paa niya. Hi. Big boy. Big boy. Wow. Ganda na yung tsura niya. Oo nga. Tapos yung kamay niya nakaganon. Parang isang Don. Don Pecot. Don Ram. May-ari ng Alakan. Hello. Chika, 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 chika. Ah, chika, 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 chika. Hello. Hello. Are you hungry? You wanna eat? Secret. You wanna eat, baby? Hello. Hello, hello, dapa. May tsura. Ay, no, no, don't cry. Ate, ayusin mo po. Naiinis na siya. Kasi nakatali siya. Don't cry. Nabalik eh. Don't cry. Laki na niya, oh. Big boy na. Wow, what do you want? You want this? You want this? You want this? Yee! Ram. Hindi ko pa talaga gamit. Okay. Gusto niya may nilalaro eh. What's that? Uh-oh, you need a teeter. Dapat may teeter na siya, no? May tito yun. Where's your teeter? May talaga siya laruan dyan wala. Nandun sa bag na isa. Where's your teeter? Teeter. Naiinis na. No, don't cry. No. Put the pacifier. Put the pacifier.